जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकड़ा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकड़ा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर उदला सहर में दिनक दिन मंदिर लुट और चोरी बढ़ी बढ़ी चलती। दुर्बृत्त किसी दिन हम मंदिर को केवल टार्गेट करुवा देखा मिली। राति में उदला सहर में हनुमान मंदिर निकट में माँ भैरवी शंकर पीठ रु 2 लाख रु अधिक मूल्यर माँ को सुना रूपा अलंकार लुटि नहीं। सका पूजक पूजापी आसुवा बेले माँ हार आखि चिता रूपा मुकुट समेत समस्त सुना रूपा अलंकार चोरी होता जानवाक पाई। खबर पाई पुलिस घटनास्थल में पहुंची सीसीटीवी जांच करथिले एवं दुर्बृत्त सम्मुखर ग्रिल भांगी लुट नहीं देखा मिली। एने उदला थाना मामला रुजु होता बेले लुटेरा को धरने को उद्यम जारी रही। परवर्ती खबर रायरंगपुर स्थित सीताहरा सुसार आकड़ा कार्यालय परिसर में सुसार आकड़ार मयूरभंज आदिवासी हज समाज कमिटी एवं वीर बिरसा मुंडा कमिटीर पदाधिकारी एक जरूरीकालीन बैठक अनुष्ठित होती। आदिवासी हज समाज मुख्य पर्व माघे पर्व को एककालीन गोटे दिन माघ पूर्णिमा फेब्रुआरी 1 तारिख पालन करने निष्पत्ति को विभिन्न ग्राम में कार्यकारी करने को सहमति प्रकाश कराइला। सुसार आकड़ार सभापति पद्मचंद्र मानरा, उपदेष्टा जयपाल सिंह मुंदुइया, विष्णुचरण हांसदा, जोगेश्वर चातार, बाईगतिरिया, बाजीनाथ कांडाकेल, जोगेश्वर गड़सरा, पूर्वतन सरपंच लक्ष्मणपूर्ति, मयूरभंज आदिवासी हज समाज कमिटीर सभापति हरिचरण बिरुआ, परामर्शदाता पूर्वतन जिला परिषद सभ्य जटेया साइया, वीर बिरसा मुंडा कमिटीर संपादक घनश्याम पिंगुआ, दामोदर पूर्ति मतामत उपस्थापन करथिले। समाज रे एकता पाई गोटे दिन में माघे पर्व पालन करने सहमति प्रकाश करा। परवर्ती खबर बारिपदा सदर उपकंठ दामोदरपुर अंचल में चालिक जाऊा जनिक व्यक्ति को राति प्राय 11टा समय एक गाड़ी धक्का दे घटनास्थल पड़ा जाइथिला। खबर पाई घटनास्थल पुलिस पीसीआर गाड़ी पहुंचा सह आंबुलांस जोगे सेठार गुरुतर अवस्था उद्धार करा जाई स्थानीय पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज हस्पिटाल में भर्ती कराइथिला। किंतु तांकर डाक्तर सेठा मृत घोषणा करते। मृतक जनक दामोदरपुर अंचल शिवानी जेना बयस 40 वर्ष बोली जमापड़ी। ए संपर्क में पत्नी शांतिलता जेना अभियोग क्रमे बारिपदा सदर थाना एक मामला विभिन्न दफारे रुजु करा सहित अनुसंधान जारी रही। मृतकों शव व्यवच्छेद करा परिवार वर्ग को हस्तांतरित कराइथिला। मृतक परिवार वर्ग को क्षतिपूरण प्रदान करने को दाबी करा जाउछि। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन पाटलीपरा सरपंच घर ताला भांगी लाक्षाधिक टंकार सुनारूपा अलंकार दुर्बृत्त नहीं जमापड़ी। सूचना अनुसार बेतनटी ब्लॉक पाटलीपरा पंचायतर सरपंच ममता नायक एवं ताको स्वामी संजय जेना सहित बैसिंगा माणुतिरी मुख्य रास्ता उपर एक भड़ा घरे दीर्घ दिन धरी रही आसुछंती। संध्या समय रोहुथिबा भड़ा घरे ताला पकाई निज स्वामी संजय सहित ममता कौन काम गाँ भीतर को जाइथिले। गाँव फेरी घर मुख्य फाटक खोली भीतर को जाई देखा पाइथिले कि घरर कबाट ताला भंगा जाइथिबा सहित शोइबा घरे थिबा गोडरेज एवं एक टीण बाक्स ताला भंगा जाई आसबाबपत्र खिनबिन होई पड़ी। गहना बाक्स एवं पैकेट सबू खोला होई बाहर पलंक पड़ी। मात्र पैकेट आउ बाक्स भितर थिबा लाक्षाधिक टंकार सुनारूपा अलंकार सबू लुट होइथिबा जानिबाक पाइथिले। एने बैसिंगा पुलिस को खबर देवा परे पुलिस एक मामला रुजु कराई घटनास्थल पहुंची तदंत आरंभ करथिले। मध्याह्न जिला मुख्यालय संधानी कुकुर सहित एक टीम आसी तदंत कर फेरी जाइछंती। सबुथर भली एथर भी संधानी कुकुर घर ठारू अल्प दूर बुढ़ाबणंग नदी पर्यंत जाई फेरी आसथिला। परवर्ती खबर केन्दुझर जिला तुरमुंगा थाना तिरिबिंधा ग्रामर सुरेश पात्र मुंबई में श्रमिक भाव कार्य कर परिवार प्रतिपोषण करती। करंजिया थाना समरतला ग्राम में रोहुथबा तार भौणी तरुलता पात्रर समुदुणी बासंती पात्रों द्वारा सुरेश प्रतारित होगा पर थानार द्वारस्थ होता जमापड़ी। एतला अनुजाई 2020 झील बाहाघर पर सुरेश पाखर बासंती नगद 25,000 टंका एवं बाहाघर धार उधार सुझापी विभिन्न समय बैंक जरिया मोट 73,540 टंका धार नहीं। गत डिसेम्बर सुरेश बापांकर मृत्यु होगा जो से मुंबई घर को फेरी उधार टंका फेरस्त पर बासंती को अनुरोध करते। बासंती उधार टंका फेरस्त बदल में अश्राप भाषा गाड़ीगलाज सह हत्या धमक सह मिथ्या मोकद्दमा
ଫସାଇବା ପାଇଁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସୁରେଶ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନାରେ ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିବା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ବାସନ୍ତୀକୁ ଦେଇଥିବା 73,540 ଟଙ୍କା ରସିଦ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବାସନ୍ତୀ ଏବଂ ସୁରେଶ ଡକାଇ ଏକ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ପତ୍ରରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ନଗଦ 25,000 ଟଙ୍କା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ରସିଦ ଅନୁଯାୟୀ 73,540 ପରିବର୍ତ୍ତେ 60,000 ଟଙ୍କା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଏବଂ 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବାସନ୍ତୀ 52,000 ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବା ଲେଖାଯିବା ଯୋଗୁଁ ସୁରେଶ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ପୁଲିସ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ମଣିଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ନଦୀରେ ଥିବା ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ସହିତ ସମସ୍ତ ଜଳଚର ଜୀବମାନେ ଏବେ ବିପଦରେ। କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ମାଛ ଧରିବା ଆଶା ନେଇ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଉପରିମୁଣ୍ଡରେ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫଳରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ପାଣି ଦୂଷିତ ହୋଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା ନଦୀରେ ମରି ଭାସୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ଆମ୍ବ ବଉଳ ହେବା ଆଗରୁ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଏକ କୀଟନାଶକ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି ବିଷକୁ କିଏ ନଦୀରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ନଦୀରେ ମାଛ ମରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଭଳି ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଛ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିତ୍ରଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନ ଡଲିଡିହି ଆମ୍ବ ବଗିଚା ନିକଟରୁ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଜୈନିକ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ମୋରଡ଼ା ପୋଲିସ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଘଳମୁହାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଡଲିଡିହି ଗ୍ରାମର ମହାନ୍ତି ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାର୍ଥ ମାରାଣ୍ଡି ବୟସ 55 ବର୍ଷ ଗତ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଘରୁ କୌଣସି କାରଣରୁ କଳି ଲାଗି କୁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ। 5 ଦିନ ପରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଭିତରେ ଥିବା ଗଛ ଡାଳରେ ଶାଢ଼ୀ ଝୁଲୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଚିତ୍ରଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଭୀମସେନ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ମୋରଡ଼ା ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦେବକୀ ସାହୁ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ପିଆରଏମ୍ ମେଡିକାଲକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁମିତ କୁମାର ସୋରେନ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିରୁ ଏହା ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା କବାଡ଼ି ଆସୋସିଏସନ ଅନୁକୂଳରେ କଟକଠାରେ 73ତମ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ବର୍ଗର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବରିଷ୍ଠ କବାଡ଼ି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆଗାମୀ 13ରୁ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଦଳ ମନୋନୟନ ଆଗାମୀ 25 ତାରିଖ ରବିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାରିପଦା ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଇଚ୍ଛୁକ ଖେଳାଳି ଆଗାମୀ ରବିବାର ବାରିପଦା ଷ୍ଟାଡିୟମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଜ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଅବିକଳ ନକଲ ଦାଖଲ କରି ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ କବାଡ଼ି ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରସେନଜିତ ମାଝୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଖେଳାଳି ଓଜନ 85 କିଲୋଗ୍ରାମ, ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଓଜନ 75 କିଲୋଗ୍ରାମ କମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦୁଆରଶିଣୀ ଘାଟିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ମକର ମେଳା 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବା ପରେ ଗୁରୁବାର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଜାନୁଆରୀ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି 3 ଦିନ ପରେ ମାଙ୍ଗିରି ପଶି ଦେଇଯାଇଥିବା 59 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଦୁଆରଶିଣୀ ଘାଟିରେ ଥିବା ଦୁଆରଶିଣୀ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ମେଳା ଜମେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମିଲିଟାରୀ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ସେଲ୍ଫି ନେଇ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପ୍ରକୃତିର ଅପରୂପ ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ବଜାରଠାରୁ ଦୁଆରଶିଣୀ ପୀଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା 3 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିଲେ ବେଳେ ଶହ ଶହ ଦେଖଣାହାରୀ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ପୀଠ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସମାଗମ ହେବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୁଲିସ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।